Elektromagnetna zračenja, skriveni utjecaj na zdravlje i energiju tela u savremenom svetu, čovjek je svakodnevno izložen brojnim izvorima elektromagnetnih zračenja. Mobilni telefoni, bežični ruteri, računari, televizori, bazne stanice i električni vodovi emituju nevidljiva, ali konstantna zračenja koja utiču na naše energetsko polje, čak i kada to ne osjećamo svjesno. Naše telo nije samo fizičko, ono je i energetski sistem. Taj sistem funkcioniše kroz protok životne energije, poznate kao chi, prana, bioenergija, koja se kreće kroz energetske centre, čakre, i kroz suptilne energetske mreže u telu. Šta se dešava kada je energija u balansu? Kada energija neometano protiče kroz telo, osoba se osjeća vitalno, stabilno, bistro i zdravo. Telo ima sposobnost da se regeneriše, emocionalno stanje je stabilno, a jasan. Ali kada ta energija biva ometena spoljnim faktorima, kao što su elektromagnetna zračenja, dolazi do pojave takozvanih energetskih blokada. Kako prepoznati blokade u energetskom sistemu? Blokade se najčešće ne vide, ali se osjećaju kao umor bez razloga, nesanica ili nemiran sampad koncentracije i mentalna magla, povećana razdražljivost, fizički simptomi poput pritiska u grudima, glavobolja ili bolova, bez medicinskog uzroka. U dubljem smislu, energetski disbalans može dovesti do slabljenja biopolja, prirodnog energetskog omotača oko tela koji nas štiti od spoljnih uticaja. Kada je biopolje oslabljeno, telo postaje ranjivo i podložnije raznim poremećajima. Gde se sve kriju izvori zračenja? Većina ljudi nije ni svjesna da spava ili radi na mjestima gdje se nalaze tzv. Geopatogene zone, prirodni ili tehnički izvori zračenja koji narušavaju energetski balans tela. Najčešći izvori su mobilni i bežični uređaj, telefon, Wi-Fi, Bluetooth, računari i monitori TV uređaja, i ruteri dalekovodi, transformatori, bazne stanice, podzemne vodene struje i čvorovi Hartmanove i Karijeve mreže. Kako se zaštititi? Zaštita počinje svjesnošću kada znamo gdje se nalaze izvori zračenja, možemo ih neutralisati ili se od njih zaštititi. Efikasne metode zaštite uključuju upotrebu bioenergetskih uređaja i harmonizatora, prostora korišćenje prirodnih materijala u prostoru, drvo, kamen, vuna, redovno provetravanje, boravak u prirodi, kontakt sa zemljom, grounding. Korišćenje radiestezije za pregled prostora i detekciju negativnih zona, mentalna i emocionalna higijena, meditacija, disanje, pozitivne misli. Elektromagnetna zračenja nisu uvek vidljiva i često ih ne uzimamo ozbiljno. Međutim, njihov utjecaj na suptilni energetski sistem čovjeka je realan i dokumentovan kroz razne alternativne i naučne pristupe. Zaštita od zračenja nije luksus, to je dugoročna briga o zdravlju. U vremenu u kojem smo izloženi više nego ikada, važno je da svoj prostor i telo vratimo u energetski balans.